Oh ya, kalau lama sakit aja, yang lama kurang aja. Bukan yang lain pun lain sakit. Nasional tongja boba grano. Ang ito tapos siguro. Ayo, apa ya? Room bising Jakarta yang ini patar rumah satu aja. Teh kisi sa jaran bising kono boba gara hai shop ne ra ara joto non na singlai tonglai ja ha kawan ta eh
हॉस्पिटल nama di doh kable buat sokor ya kita tadi tu agar sini em sar botong jak sang lo kon na sini tong lai ja te kisan bisin jor hai so pai nai yang dah kita belum dah yang tinggal kisan tin ha kana kisan yang si happy yang hai so bai ga bu bagara
ওনাকে আমরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং পুরস্কারের মাধ্যমে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মহাশয়কে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য। আমি মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি টিডিআরডিসি ইএম মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, এক সিংনা বিধানসভার সম্মানিত বিধায়ক, আমার আপনার সকলের প্রিয় মাননীয় দেববর্মা মহোদয়। ওনাকে আমি আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি আমাদের সম্মানিত মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি টিডিআরডিসি ইএম রুনেল দেববর্মা মহোদয়কে। আমি আমাদের কার্যকর্তাদেরকে অনুরোধ করছি সম্মানিত অতিথিদেরকে উত্তরীয় এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য। তো বন্ধুগণ, আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে বসুন। স্থান সংকুলনের অভাবে যাদের আমরা বসার জায়গা করতে পারিনি, আমরা খুবই দুঃখিত। আপনারা একটু কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তাদের আলোচনা আপনারা শুনবেন। তো যেটা আমি বলছিলাম, আমাদের আজকে বিজেপি, ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফটির যৌথভাবে আমাদের এখানে যে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমরা অতিথি বরণের পালা আমরা শেষ করেছি। এখন মাননীয় অতিথিগণ আপনাদের সামনে আলোচনা রাখবেন। আমি বেশি সময় নেব না, একটু ধৈর্য ধরে আপনারা একটু শুনবেন। আমাদের 2018 সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের হাত ধরে ত্রিপুরা রাজ্য এক নতুন দিশায় চলছে। আমাদের মায়েদের জন্য অনেক প্রকল্প উনি সৃষ্টি করে গেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায়
ডাবল ইঞ্জিনের যে সরকার, এই সরকার দ্রুত গতিতে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে স্বাক্ষর রেখেছে, আমরা সবাই ত্রিপুরাবাসী আমরা এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমরা এর ফলাফল আমরা ভোগ করছি। আজকে গ্রাম পাহাড় সর্বত্র উন্নয়নের একটা জোয়ার আজকে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বন্ধুগণ, এই বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় 2047 সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য কোন দিশায় চলবে, কোন রাস্তায় এগোবে, সেই দিশা উনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এবং আমরা আশাবাদী এই লোকসভা নির্বাচনের পর পশ্চিম ত্রিপুরা আসন থেকে সর্বাধিক বেশি ভোটে, রেকর্ড ভোটে উনি যখন জয়যুক্ত হয়ে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করবেন, এবং আমরা আশাবাদী উনি কেন্দ্রে আরেকটা নতুন দায়িত্ব নেবেন এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য উনি নিরলসভাবে কাজ করে চলবেন। এই কথা কয়টি বলে আমি আমার কথা বিরাম দিলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বড়দের প্রণাম, ছোটদের ভালোবাসা, নমস্কার, ফুল্লুঙ্গা, সবাইকে গৈরিক অভিনন্দন। ভারত মাতা কি জয়। এখন আমাদের মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব সাবরমনকে এবং আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সাংসদ এবং 2018 মুক্তিদাতা শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে যুব মোর্চা এবং সদর গ্রামীণ জেলার সম্পাদক তরফ থেকে ওদেরকে পুষ্পস্তবক এবং উত্তীর্ণ দিয়ে বরণ করবেন। এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করবে একদম শিবনা বিধানসভা কেন্দ্রের এবং পবিত্র বিধানসভার মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শিল্প এবং বাণিজ্য দপ্তরে শ্রদ্ধেয় বিশ্বকৃত দেববর্মা মহোদয়। যতন বেলেকের হামবাই সবাইকে নমস্কার। চিন্তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রটি ত্রিপুরা মথা যে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী ত্রিপুরা CPM no mecelui pula ojaga yok sama rinai keca mukhyamontri borong gnang Biplop Kumar Dev ni bagai orang panda di sini borong gnang asukhan te panda phai manjak sini bubagra no pulumungya paro tongo Sumber video tak porong gunang korobli EM education EM porong gunang Robindra Deborma PWD de RDNI porong gunang EM Sri Rodel Deborma tonggo sini Kasamara Blok di BSc chairman porong gunang Sunil Deborma tonggo mondol ni borong gunang Jugendra Deborma, tunggu BJP ni karyakarta sini Binod, dari sini district ni borong gunang Presiden Oshit Rai,
তেরো ফাইমান জায়গার যত লোকরগ্ন খাকসাং মাতে হামজা মুইয়াফার সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং ভালোবাসা জানাই। আজকে আমরা আমাদের মুক্তিদাতা শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির সমর্থনে আগামী 19 তারিখ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পার্লামেন্টারি ইলেকশন। সেখানে আমরা বিপ্লব কুমার দেবজিকে অসংখ্য ভোটে প্রচুর ভোটে আমরা জিতিয়ে আমাদের ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরার জনগণের জন্য পার্লামেন্টে ত্রিপুরার জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য কথা বলবে। এবং আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 75 বছর ধরে এখানে কংগ্রেস সরকার, সিপিএম সরকার জনগণের জন্য কি করেছে এটা আমাদের চোখের সামনে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। এবং সিমনা 2018 পর থেকে আমাদের সিমনা কি ছিল এবং এখন কি হয়েছে আমরা গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখতে পারি। আমরা এই সিমনা এলাকাটাকে উন্নতি করার জন্য সিমনা এলাকার জনগণের জন্য রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নতুন হসপিটাল সবগুলি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। কিছু কিছু জায়গায় এখনো জল আমরা ভালো মতো পৌঁছাতে পারিনি, কিন্তু কাজ চলছে। এই 2024-এর মধ্যেই আমাদের এই সিমনার যে জলের সমস্যা এটা সমাধান হয়ে যাবে। এবং আপনারা দেখতে পারেন যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে এবং আমাদের মেইন রুট যে রাস্তাগুলি, কোনো রাস্তায় এখন খারাপ নেই। 90% রাস্তা আমরা করে ফেলেছি। আমরা বিদ্যুতের যে সমস্যা ছিল, বিদ্যুতের সমস্যা প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। আমাদের 2টি সাব স্টেশন আমরা উদ্বোধন করে ফেলেছি। এখন সিমনা অঞ্চলে 3টি সাব স্টেশন আছে বিদ্যুতের জন্য। আমরা দেখতাম যদি বর্ষা আসে তাহলে আমরা সপ্তাহ এমনকি মাস হিসাব আমাদের এলাকায় কারেন্ট থাকতো না, কিন্তু এখন বর্ষা হলেও বৃষ্টির দিনেও কারেন্ট থাকে। এবং আমাদের জনগণের কথা মাথায় রেখেই আমরা জনগণের জন্য কাজ করে চলছি। তাকুরো বুকুরো जों फायदि सिनि बुबाग्रा दिनै अरतंग बुबाग्रानि कक खोनालायनाय दिनै बरम गोनां एमपि नि बागै जे केन्डिडेट बिनि ककबो खोनालायनाय बाहायखाय फायनाय साल जों जे भारत सरकार बाय टिप्रा मथानि जे चुक्ति मानि कक साप्लाय मानि सिनि हानि अधिकार सिनि अजागा रां पैसानि डेभेलपमेन्ट इकोनमिक डेभेलपमेन्टनि बागै जे कक सालायजाक अजागा सिनि पलिटिकल जे अधिकार राजनीतिनि अधिकार अजागा जों जे कालचारेलनि जे अधिकार हिस्ट्रिनि जे अधिकार आबरक जों बेबागनो माननाय आबनि बागैनो जों दिनै चुक्तियाव साक्षर खायमानि बागैनो जों दिनै मन्त्रित्व हाबो दिनै बुबाग्रा आगिनि सिबिनो साजाक राइटिं सुयै रियासा पर्यन्त जों केबाबाय खोथायाहैनै दिनै भारत सरकारनि होम मिनिस्टार संबाय आसुगै जों बेबाग आसुगलाय कक साबलायै दिनै एमपि दिनै बिप्लब कुमार देबजिबो दङ आफ्रु दिनै त्रिपुरा हास्तिनि मुख्यमन्त्रिबो दङ जों दिल्लीयाव जेफ्रु दिनै चुक्ति साक्षर होनायफ्रु आबनि बागैनो जों दिनै भारतनि जनता पार्टी दिनै त्रिपुरा सारकनि बागै जोंबाय दिनै त्रिपुरा मथायानि जे ककनो नारेखा आबनि बागै जों दिनै बरगय गोदालै पार्लामेन्ट दिनै पश्चिम आसन बिप्लब कुमार देबजी दिनै पूर्व आसन दिनै बुबाग्रानि
बाय चिनी कीर्ति सिंह देबबर्मा बसाजाक फाइनाल सालो बरक चिनी बागै कक सानाय और त्रिपुरा हानि बरक बागै कक सानाय ते चिनी कीर्ति सिंह देबबर्मा बचिनी तिप्रासा ब्रुई चुला विशेष खायै बुमा बदलनि बागै ब कक नारुनाय पार्लामेंट आबनि बागै ब बासाजाक जों जतनो मिलिबै बरकनो पार्लामेंट रहनानि बागै फायदि थानसाका फान मिलिलायै जों बरकनो सुबालायनाय नरनि बिसगांगा आंते आसे कल कक नारुलिया जों फायदि फाइनाल 19 तारिखआव चिनि पश्चिम त्रिपुराव भोट ते 26 तारिखआव हुंकाय पूर्व त्रिपुराव बेखै जों कायनि सिदन चिनि खरनै एमपि रहरिमान खांकाय जों चिनि त्रिपुरा हानि तिप्रासारकनि ते त्रिपुरानि लुकुरकनि उन्नति नायनि वानसुगुइनो बिसगांनि सालो जों काहामकाय बुद्रिलायनाय ते जतनो हामबाय ते बुबाग्रानो खुलुमुया बारै आनि किसिसा खगनार मरनो पाइका जतनो हामबाय खुलुमबाय এখন আপনাদের সামনে মূল্যবান আলোকপাত করবে মথা দলের যিনি প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আলোকপাত করার জন্য বিনম্রভাবে আহ্বান রাখছি। ये ज्यादा ठीक है ना आप लोग देख भी सकते हो आंगपुइलानो नरकनो खुलुमा सांगिया फारो खुलुम खा जत नानो सबसे पहले मंच में हमारे मित्र और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विप्लव देव जी, उसके बाद हमारे मंत्री यहाँ में त्रिपुरा मोथा से ऋषि केतु जी, हमारे ईएम जो आप ही के एरिया के हैं, सब इनको रविंद्र जूनियर के नाम से जानते हैं, मैं इनको दुखमाली खा के नाम से जानता हूँ, दुखमाली खा। हमारे ईएम रुनिल जो ईएम है पीडब्ल्यूडी के वाईटीएफ प्रेसिडेंट, यहाँ में जो जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे वाईटीएफ के लीडर्स पुरुई बदल, और यहाँ में और 2-3 हमारे दोस्त थे जिसको मैं पहले से जानता हूँ। मैं मंगल को जानता हूँ, मंगल हमने अपना है, बाकी कोई भी हो अपना है, बुकुम बारा है। त्रिपुरा साहब को पहले अपना भविष्य के बारे में सोचो। त्रिपुरा साहब को वो बच्चा वहां में है ना जो मेरा वीडियो ले रहा है, जी भाई आपको हमको इनके लिए फाइट करना है, इनको और कष्ट नहीं देना है। अगर हमको अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाना है तो पॉलिटिक्स कम और अपना बच्चा का भविष्य को बचाना है और बढ़ाना है। हानि गुसार कौन है? हम लोग, पार्टी कुछ भी हो, हानि गुसार कौन है? हम लोग। तो हानि गुसार पे हानि गुसार का अधिकार को भी अगर हमको लाना है तो हमें एक साथ काम करना है, और उसके लिए बुबागरा आपके लिए फाइट कर सकता है, आपके लिए फाइट कर झगड़ कर आपके लिए आखिरी दम तक फाइट कर सकता है, वो बुबागरा है। इसमें जब मैं राजनीति में नहीं था तभी भी मैं आपको प्यार किया, जब मैं कांग्रेस में था तभी भी आपको प्यार किया, आज त्रिपुरा मोथा में हो आज भी प्यार करता हूँ। यहाँ मैं प्रचार करने आया हूँ मेरे दोस्त के लिए, आज भी प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैंडिडेट ठीक है।
जब ये सीएम थे, हमारा रियांग का प्रॉब्लम था बहुत कंचन को, 2-2 महीना तक खाना नहीं मिला। सबने राजनीति की। मैं अमित शाह जी से मिला, मैंने बोला कि हमारा रियांग लोग भी हम लोगों का त्रिपुरा का ही है, डुंगुर में हमको हटाया गया, अन्याय हुआ है, प्लीज इनको जगा दीजिए। होम मिनिस्टर ने इनसे बात किया, 2 महीने के अंदर, अगर मुख्यमंत्री चाहता तो ना बोल सकता था, लेकिन इन्होंने 2 महीने के अंदर हाँ बोलकर 38,000 रियांग परिवार को त्रिपुरा में 38,000 रियांग लोग जब कोरोना हुआ, मैं सीएम से, हम लोग उस टाइम मौथा एडीसी में था, आज भी है, मौथा था, मैं इनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि यहाँ में हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। हमने 22 करोड़ मांगे, 22 करोड़। ये खुमुलुंग आए, इससे पहले मानिक सरकार खुमुलुंग कभी नहीं आए, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था जो खुमुलुंग आए। And I think last also is the only chief minister of खुमुलुंग आकर हमने 22 करोड़ मांगा, इन्होंने 30 करोड़ दिया और बोला कि यहाँ में कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का प्लांट भी दिया। वो मैं कल बोलना भूल गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट भी आपने दिया। तो जिसके दिल में हम लोग की प्रथा के लिए प्यार है, मैं उनके साथ काम करूं। जिनके लिए तिपरासा के दिल में प्यार नहीं है, मैं उनको इज्जत दूंगा, लेकिन मैं उनके संग काम नहीं करूंगा। डायरेक्ट बात हो, प्यार तभी होता है जब सम्मान मिलता है, और हमारा परिवार ने सम्मान सबको दिया। कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया। जगदीश चंद्र बोस को सम्मान दिया। आज जो त्रिपुरा में एक, जब आप देखते हैं त्रिपुरा के बारे में, मां त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, तो हमारा राजा महाराजा ने बहुत चीज किया त्रिपुरा, लेकिन ये सीपीएम का सरकार ने क्या दिया? आज अगर एयरपोर्ट बना है नाम में, महाराजा वीर विक्रम के नाम में, तो क्या वो सीपीएम ने दिया? नहीं। सीपीएम ने क्या दिया? सीपीएम ने हमको वंचित रखा, हमको गरीब रखा। सिर्फ तिपरासा को नहीं, बंगाली को नहीं। आपको आज लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ। এখানে তো অনেক মিক্সড গ্রুপ আছে, আমি বাংলাতে কিছু বলবো। আজকাল আপনার ছেলের কাছে চাকরি নয়, আমাদের তিপরাসার কাছে চাকরি নয়। সিপিএম করলে, কংগ্রেস করলে, পার্টি করলে কি চাকরি পাওয়া যাবে না? ডেভেলপমেন্ট রাখতে হবে, দেখতে হবে। মানিক বাবু ছিল 25 সাল, পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে, উনি ভদ্র মানুষ, আমি ব্যক্তিগত আমি ওনার বিরুদ্ধে কিছু বলবো না। পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে, একটা হাওয়া আছে কি ওই তো গরিব মুখ্যমন্ত্রী, কত ভালো মুখ্যমন্ত্রী, কত গরিব মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক আছে, আপনি গরিব আছেন, আপনি ভালো মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মানুষই কেন আপনি গরিব রাখি দেখেছেন? गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहकर गरीब मरना अन्याय है। आज आप देखेंगे, कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में सीपीएम के रूल के अंदर सबसे गरीब अगर कहीं भी आपको जनजाति दिखाई पड़ेगा तो वो त्रिपुरा में। आप मेघालय जाइए, वहां में शिक्षा है, हॉस्पिटल है, लेकिन आप नागालैंड जाइए, मिजोरम जाइए, लेकिन त्रिपुरा में आपको गरीब रखा। क्यों? अगर आप गरीब रहेगा तो आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। और अधिकार का मतलब नहीं कि किसी और का अधिकार छीनने, किसी का अधिकार छीनने का बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि हमें अपना अधिकार दो।
अगर आपको गरीब रखा गया तो आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन सीपीएम का झंडा लगाकर लाल सलाम करते रहो। लेकिन अगर आपके पास आज नौकरी होता, अगर आपके पास आज अच्छा सा एक दुकान होता, तो आप पूरा दिन एक झंडा लेकर 100 रुपए के लिए आप राजनीति नहीं करता। बुबागरा राजनीति में कम इंटरेस्टेड है, हमको राजनीति चाहिए, हमको काम चाहिए। और आप लोगों को मैं आई लव यू, आप सबको मैं प्यार करता हूं। कहीं कहीं में आप लोग मीडिया से बात सुनते हैं, महाराजा तो ये है, महाराजा तो वो है। मीडिया इतने दिन तक हमारे विप्लव जी के खिलाफ इतना बोला, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ क्योंकि हम समझ नहीं पाए। और आज अगर आप लोग जो मेरे खिलाफ, आज आप मुझे नहीं समझ पाओगे, नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब 70% ऑफ त्रिपुरा जो एडीसी है उसका भी विकास हो। तो सबका साथ सबका विकास आप किसी को छोड़कर नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि पहली बार त्रिपुरा में 2 एमपी मिलेगा जो दोनों हमारे त्रिपुरा का लोगों को प्यार करता है। एक मेरा बहन है और एक विप्लव जी है। यहां में मां है, आप लोग मैक्सिमम यहां में बुरुई है। और मैं जानता हूं मेरा सबसे बड़ा पावर मेरा बुरुई है, मेरा बुमा लोग है। मैं जानता हूं, आई नो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप 9 महीना बच्चे को अपना पेट में रखता है। 9 महीना एक मां अपने बच्चे को अपने पेट में रखता है। आप जानता है जन्म देने में क्या कष्ट होता है। आप जानता है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है उसको कल स्कूल अच्छा मिलेगा कि नहीं, उसको कौन से हॉस्पिटल में हम बच्चा को पैदा करें, उसका नौकरी क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में मां परवाह करता है। और मैं जानता हूं कि आप भी जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन आप नौकरी नहीं करें, आपके अंदर लोग काम करें, आप किसी के अंदर काम ना करें। ये मैं चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी के लिए मैंने फाइट किया और फाइट करूंगा। प्यार से करूंगा, विनम्रता से करूंगा, किसी के खिलाफ नहीं करूंगा। अच्छे लोगों को दिल्ली भेजूंगा, क्योंकि हमको गुमराह किसने किया? सीपीएम ने। और मेरा पार्टी पुराना पार्टी कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस में था, मेरे मां थी, मेरे पिताजी थे। मैं घटिया और सस्ता राजनीति नहीं करता। आज तक ना मैंने राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द बोला। मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिसने जूता खोलकर कांग्रेस का फोटो को थप्पड़ मारा था भवन में, मैं जानता हूं आज वही वापस आकर बोल रहा है कि कांग्रेस अच्छा है। आप तो अपना परिवार का अपना आप फायदा देखते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सीपीएम के संग जोड़ करके आपने हमारा जो कांग्रेस का वर्कर था, उसको क्या किया? इतने लोग को नौकरी नहीं मिला क्योंकि आप सीपीएम को वोट नहीं करते थे, तो वोट नहीं मिला, नौकरी नहीं दिया। उम्र बढ़ गया, नौकरी नहीं मिला। कितना हम लोगों का बुकुम भरा लोग आज भी जेल में है सीपीएम के अमल के टाइम से। और आज उन्हीं के संग आप हाथ मिला रहे। मैंने कमिटमेंट दिया था कि जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा मैं किसी के संग जुट नहीं करूंगा। राइटिंग में मिला तब मैंने बात की। इसको बोलता है दिमाग से काम कर। पैसे के लिए थोड़ा सा रंग मिल गया, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां में यंगस्टर्स, वी आर ऑल यंग पीपल,
believe in Mubarak? Do you believe? If you don't believe, don't believe. But do you believe in Mubarak? हाँ कि नहीं? हमको सुनाई नहीं दे रहा. Do you believe? और जोर से बोलो. Do you believe in Mubarak? आपने चाकू ही नहीं खाया ना, इसलिए पेट खाली. Do you believe in Mubarak or not? और जोर से बोलो. सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा. और ये काम अकेला मुबागरा भी नहीं कर सकता. हमें हमारा फॉर्मर सीएम बिप्लब कुमार देव का हेल्प चाहिए. डू यू बिलीव इन बिप्लब देव जी और नॉट? क्या हो रहा मुख्यमंत्री, आपने इनको कुछ खिलाया नहीं? अभी अगर नहीं बोला तो आपको कुछ खाने के लिए नहीं. Do you believe in? सुनो, हम दोनों को, भाई को आप विश्वास करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो रिकॉर्ड मार्जिन से दिखाओ कि यहां में क्या रिजल्ट निकलने वाला है. और मैं आपको बोल रहा हूं, किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, गलती से मत देखिए, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद सीपीएम और कांग्रेस का वर्कर का पसीना निकल जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे. इसके लिए मैं बोल रहा हूं, भाई हम लोग के पास आओ, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ नाइंसाफी नहीं करेंगे. ना इन्होंने नाइंसाफी किया, ना मैंने कभी किया. नाइंसाफी आपके साथ उसने किया जिसके साथ आपने आज जोट बनाया है, सीपीएम पार्टी. ये बात आप समझ लीजिए. यही मैं बोलकर आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, आप लोग दिल से, दिमाग से और हिम्मत रखकर, एक होकर, ठानसा रहकर अपना अधिकार, अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, उसको रखकर आगे बढ़ो. हमारे साथ ईश्वर है, मां त्रिपुरा सुंदरी है, बाबा गरिया है, सुब्राय है, हमारे साथ सब है. और मोस्ट इंपोर्टेंटली हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अश्योरेंस है कि आने वाले दिन में हमारा जिंदगी अच्छा होगा. ये बात रखकर आप जाकर वोट कीजिए मेरे भाई को, इसको जिताइए. कप्लाई मुख्यमंत्री, एक पावर बोले कप्लाई, कप्लाई. थोड़ा सा हम लोग भी सिखा देंगे, ठीक है. और जिताकर दिल्ली में भेजिए, अपना आदमी दिल्ली से हमें हेल्प करेगा. बेलाय नो हम भाई खुलुमखा त्रिपुरा दफा आयुक लक्षण, त्रिपुरा जाति आयुक लक्षण, पूरा त्रिपुरा. I love all of you all. God bless you. May all of you always smile. बेलाय नो हम भाई खुलुमखा. এখন আপনাদের সামনে মূল্যবান ভাষণ রাখবেন রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং 2018 সনের ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আলোকপাত করার জন্য বিনম্রভাবে আহ্বান রাখছি. जतना खुलुमखा सबको नमस्कार. आज এই মঞ্চে বাংলা এখানে বুঝে না সবাই বাংলা? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना बांग्ला में? अच्छा हाँ मिक्स कर. आज के আমাদের মধ্যে মঞ্চে जो विशेष व्यक्ति बैठे हैं, मैं सचमुच महाराज को मैं जानता हूं, इतना नहीं जानता हूं.
मेरा बाल्यकाल से महाराज के साथ परिचय नहीं है, किंतु मैं जितना महाराज को देखता हूं उतना कुछ सीखता हूं। मैंने बहुत राजा महाराजा को आज के दिन में पॉलिटिक्स में एमपी मंत्री बनते हुए देखा, अभी है भी, किंतु हम लोग भाग्यवान हैं त्रिपुरा के जो लोग जो यहाँ इस मिट्टी में जन्मे हैं, जो हमको ऐसे महाराज मिला है जिनके अंदर कहीं से भी दूर दूर तक अहंकार नहीं है। मैं लोगों को देखता हूं, छोटे छोटे घर के होता है, एक बार एमएलए बन गया, एक बार कुछ हो जाता है, कितना कुछ करता है। और मैं महाराज को देखता हूं, चाहे दिल्ली हो, चाहे दुनिया के कहीं भी देश में हो, महाराज आम एक साधारण जनता जैसा अपना व्यवहार करता है। ये बड़े आदमी का पहचान है, जिनको छोटा सा ही कुछ देखने का मौका मिला, वो इस तरीके से व्यवहार करता है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे मालूम नहीं था जो मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा, महाराज को भी मालूम नहीं था। लास्ट मोमेंट में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया जो विप्लव देव को लड़ना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी राज्यसभा एमपी हूं। हमारे काছে আরো 5 বছর আছে রাজ্যসভা এমপি। আমি তো অন্যের জন্য বলছিলাম, আমরা দুইজনের মধ্যে একজনও জানতো না যে আমি প্রার্থী হব। আর যখন আমার নাম শুনেছে মহারাজ, আমার মনে সবচেয়ে বেশি খুশি মহারাজ হয়েছে। আমি बोली महाराज के हमार मित्र हैं, दोस्त हैं, किंतु मेरे आत्मा के साथ भी सचमुच उनका अच्छा एक स्थान है। मैंने जब भी अकेलापन में आया हूं, जब भी अपने आप को मैं समझता हूं अकेला हूं, तब मुझे महाराज का नाम याद आता है। और उन्होंने मुझे सुख दुख में सभी समय साथ दिया है। और आगे भी हम दोनों एक साथ काम करेंगे और আপনাদের জন্য করব, কারণ আমাদের দুইজনের কোনো চাহিদা নেই। আমাকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বানিয়ে দিয়েছে, এর উপর আর ত্রিপুরাতে কোনো পোস্ট নেই। আর মহারাজা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে পদ ছেড়ে দিয়েছে আপনাদের জন্য, ত্রিপুরার জন্য। এখনো ত্রিপুরা মাতার উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, বিজয় অঙ্কলকে বানিয়ে উনি সাধারণ এক ফাউন্ডার মেম্বার হিসেবে নিজেকে মঞ্চে এসে বসিয়েছেন। আরে লোক মন্ডল প্রেসিডেন্টের পদ পেলে ও ছাড়তে চায় না, যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাগ হয়ে যায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি, যখন ত্রিপুরার জন্য করতে পারছে না, কংগ্রেসের নেতৃত্ব ওনাকে আটকাচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এক দুইজন আছে, আমি তাদের নাম বলবো না, মহারাজকে পরেশান করছিল। কিন্তু মহারাজ দুইটার মধ্যে একটা চুনেছে, কোনটা? ত্রিপুরাকে চুনেছে, কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছে। কংগ্রেসকে छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ के आपको चुना है। আমি তার জন্য মহারাজকে সম্মান আদর और एक উচ্চ দরজাতে রাখি। বন্ধুরা, আমি মাঝে মাঝে ওনাকে বলতাম ফোন করে, মহারাজ
আমি তো সাধারণ ঘরে জন্মেছি মহারাজ, মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে, पार्टी प्रेसिडेंट बनिए थे। महाराज आप तो जन्मदात महाराज, और आप महाराजा वीरभद्र किशन माणिक्य के नाती हो, इससे बड़ा चीज क्या मिल सकता आपके जीवन में। और ऐसा महाराजा और ऐसा परिवार, आपको मालूम है हमारे देश के भारत का पुराने 5 जो डायनेस्टी है महाराजाओं का, इनमें से महाराज लोग एक है। हमारा सीमा आज त्रिपुरा देख रहे इतना नहीं था। मैं जब महाराज के माता जी से मिलता हूं तो बोलता है ये कुमिल्ला मेरा है, मैंने इतने में कुमिल्ला को खरीदा था, उस समय मेरे ससुर ने खरीदा था। चिटागांग हमारा है, हमने 47,000 रुपया में उस समय खरीदा था। त्रिपुरा बहुत बड़ा था, ये ब्रिटिश जातस में इसको काट पीट के हमको छोटा जगह दे दिया। हमारे त्रिपुरा के महाराज के बाद बहुत बड़ा एरिया था। और आज माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के बात कहता है। माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकासेर कथा बोले, प्रमाणও করেছে। কিন্তু মহারাজা वीरभद्र किशन माणिक्य सबका साथ सबका विकास ওই সময় শুরু করে দিয়েছে। এখানে যখন আমি বসেছি তখন মহারাজকে আমি বলছি, মহারাজ देखिए এখানে এই যে ফুলগুলো সামনে পড়ে আছে, এই ফুলগুলো বিজেপি আসার আগে ত্রিপুরাতে হতো না। এগুলো এখন ত্রিপুরা, এই ফুল এখানে হতো না, কলকাতা থেকে ফ্লাইটে আনতে হতো, মুম্বাই দিল্লি থেকে আনতে হতো। তাতে বোঝা যায় পরিবর্তন, যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর 2018 কমিউনিস্টের পতনের পর পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের কারণে আজকে সিমনার মতো জায়গাতে এই যে ফুলগুলো এখানে পাওয়া যাচ্ছে, একবার মনে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন, আগে কি সিমনাতে এই ফুলগুলো, এই বুকেগুলো পাওয়া যেত? আমি 2015-তে এসেছি, শুরুতে আসতাম, সিমনাতে এই ফুল পাওয়া যেত না, সিমনাতে এই ফুল পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে ত্রিপুরার মানুষের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আসার পর জীবন মান উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের যখন জীবন মান উন্নয়ন হয়ে যায় তো আমরা ভাবি যে সবসময় মনে এমন ছিল, তার জন্য আমাদের মতো লোকেদের এসে মনে করিয়ে দিতে হয় যে প্রথমে কি ছিল আর আজকে কি। এখানে 5 কিলো করে চাউল ফ্রি, কে কে পায় 5 কিলো চাউল? হাত তোলো তো। 5 কিলো করে ফ্রি নরেন্দ্র মোদীর চাউল, 5 কিলো চাউল প্রতি ব্যক্তি, কে কে হাত ওঠাও সবাই। যারা যারা পায়, যারা যারা চাউল পায়, দেখো মহারাজা এখন নেই। কমিউনিস্টের আমলে 5 কিলো করে চাউল কে কে পেয়েছে ফ্রিতে? কমিউনিস্টের সময় যখন সিপিএম এর সরকার ছিল 5 কিলো করে চাউল ফ্রিতে কেউ পেয়েছে? হাত উঠাও তো। एक भी नहीं है महाराज, एक नहीं है, একজন নেই। কেউ যদি ভাবে এই কমিউনিস্টরা যখন এসে বলে আপনাদেরকে যে আমরা 25 বছর রাজ করেছি, তার আগে 10 বছর 35 বছর আমরা সরকার চালাতে পারি, আমরা এমএলএ বানাতে পারি, এই কমিউনিস্টদেরকে জিজ্ঞাসা করা 5 কিলো করে চাল নরেন্দ্র ভাই মোদী দিচ্ছে, আপনারা কেন তখন দেননি? উনি পারলে আপনারা পারতেন না কেন? শুধু আজকে নয়, আরো আগে 5 বছর যাবত 5 কিলো করে চাল ত্রিপুরার জনজাতি ভাই বোনদেরকে আর বাকি সবের মধ্যে যারা গরিবী রেখার নিচে আছে তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী করেছে বন্ধুরা। আর কমিউনিস্টের সময় ঘরে চাল নেই,
ভাত নেই, তার জন্য মানুষকে না খেয়ে থাকতে হতো। এই রাজ্যের মধ্যে ইতিহাস রয়েছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও আমার উপরে ইলেকশন জিতেন চৌধুরী লাগিয়েছিল। বাদল চৌধুরী এরা বিধানসভাতে বলতো যে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী গন্ডাছড়াতে और अम्बासर কাছে এক বুড়ো জনজাতি মহিলার ফটো দৈনিক সংবাদে ছাপিয়ে দিয়েছে যে ঘরে চাউল নেই, না খেয়ে মরছে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরার মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কারণ কি ওদের সময় না খেয়ে মারা যেত, তার জন্য ওইটাই কপি করছে। আমি তো বিপ্লব দেব, আমি তো মহারাজার বন্ধু, আমি এইভাবে বসার নয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই বাড়ির মধ্যে ডিএম এসডিএম কে পাঠিয়ে দিয়েছি। বিশ্বগুরু তখন এমএলএ ছিল। ডিএম এসডিএম কে বিডিও কে পাঠিয়ে দিয়েছি ওই বাড়ির মধ্যে, যাও মহিলার কাছে কিভাবে চাউল না হতে পারে, কারণ আমি তো চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওই বাড়িতে যাওয়ার পর দেখে তার কাছে 20 কিলো চাউল আছে ঘরের মধ্যে স্টকে। আর যে মহিলার ফটো টাঙিয়ে দিয়েছে পত্রিকার মধ্যে, হাড়গুলো দেখা যায় একদম কঙ্কালের মতো। বলছে না খেয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। কেমন মিথ্যা প্রচার আমার বিরুদ্ধে। আর যখন বাড়িতে গিয়েছে তখন দেখে বিগত 1 বছর যাবৎ মহিলা অসুস্থ, বিছানায় রয়েছে। আর ওনার কাছে অন্তোদয় কার্ড আছে। ওনার কাছে ঘরের মধ্যে 20 কিলো চাউল ছিল। ওনার কাছে ঘরের মধ্যে গ্যাসের চুলা ছিল। আর এই কমিউনিস্টরা আমাকে বদনাম করার জন্য বলে চাউল ভাত নেই, ভাত না খেয়ে খাওয়া নেই, পেট খালি, তার জন্য দেখুন ওনার হাড্ডিগুলি বেরিয়ে গেছে, হাড়গুলো। কমিউনিস্ট মিথ্যা প্রচার করে বন্ধুরা, কমিউনিস্ট বরাবর মিথ্যা প্রচার করে। তার জন্য আমি আপনাদেরকে সাবধান করি। আমি আসার সময় দেখছিলাম সিমনাতে গত 23-এর নির্বাচনে বিশ্বগুরু আমার ত্রিপুরা মাথা থেকে এমএলএ হয়েছে, কিন্তু 7 বুথে কমিউনিস্টরা লিড করেছে। 7টা বুথের মধ্যে 7টা বুথের মধ্যে কমিউনিস্ট লিড করেছে। এই বুথগুলোর নাম আমি বিশ্বগুরু বাবুকে দিয়ে দেব, মন্ত্রী মহোদয়কে। এই 7 বুথে কোনো মতেই কমিউনিস্ট লিড হওয়ার দরকার নেই। কারণ কি, কমিউনিস্ট এখানকার মানুষের জন্য কোনো কিছু করেনি। মিথ্যা কথা বলে মানুষের ভোট দিয়ে যায়, অপপ্রচার করে মানুষের ভোট দিয়ে যায়। জনজাতির কল্যাণ করবে বলে আজও এরা উপজাতি বলে। জিতেন চৌধুরী খুব জনজাতি হয়ে উনি কোথাও যদি ভাষণ দেন এখনো উপজাতি বলে। কিন্তু ত্রিপুরার জনজাতিরা আমার কাছে রামপদ জামাতে আরো অনেক লোক পৌঁছেছিল। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম I-50 এরও পৌঁছেছিল টিম। তখন ত্রিপুরা মাথা ছিল না। মহারাজ এমনিতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করতেন। আমার কাছে গিয়ে বলেছেন, ভাই সাহেব দাদা আমাদেরকে উপজাতি কেন বলেন? উপজাতি বললে আমাদেরকে ছোট করা হয়, আমাদেরকে তো জনজাতি বলতে পারেন। আমি ওই দিনে ক্যাবিনেটে এনে জনজাতি করে দিয়েছি আর জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয় করে দিয়েছি। কিন্তু কমিউনিস্ট আজও জিতেন চৌধুরী নিজে ট্রাইবেল হয়ে, নিজে জনজাতি হয়ে ভাষণ দেওয়ার সময়, কিছু প্রেস কনফারেন্স করার সময় উপজাতি বলে, এখনো সেই জনজাতি বলে না। এরাই 25 বছর ক্রমাগত শাসন করেছে। কমিউনিস্টরা গরিবের সরকার বলতো, যে গরিবের সরকার নরেন্দ্র মোদী সরকার। গরিবের জন্য 5 কিলো করে চাল ত্রিপুরাতে হোক, নাগাল্যান্ডে হোক, মণিপুরে হোক, জম্মু কাশ্মীরে হোক, তামিলনাড়ুতে হোক, মহারাষ্ট্রে হোক, গুজরাটে হোক, যেখানে গরিব রয়েছে তাদের জন্য আজকের দিনে রুটি আর চাউলের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে কেউ আর মৃত্যু হয় না, তা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। মোদী করে মোদীর জন্য এমনি ভোট চাইবার জন্য আমরা আসি নাই। মহারাজ এমনিতেই, মহারাজ অনেক কিছু করেছে, কংগ্রেস করেছে, পরিবার দেখেছে, রাজ পরিবার নিজের দেশেই শরণার্থী হয়ে গেছে, ডিসপ্লেসেরা। ওনারা যখন কাঞ্চনপুরে এসছে ওই 1998-এ মানিক বাবু ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। উনি 20 বছর ক্রমাগত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু কোনোদিনই তার সমাধান করেনি। কারণ কি, ও ব্রু রিয়াং শরণার্থী, এরা জনজাতি, এরা গরিব, তাদের ভোটের দরকার নেই, তাদের বাচ্চাকে পড়ানোর দরকার নেই, তাদের জলের দরকার নেই। আরে এই দেশের মধ্যে কিভাবে হতে পারে? আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর অমিত ভাই শাহর সঙ্গে কথা বলেছি, মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি।
মহারাজ আগে থেকেও আগ্রহ করতেন। তারপরে কি আমরা সব এক জায়গায় এসে মাননীয় গৃহমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে ব্রু রিয়াং শরণার্থী যে যা হয়ে নিজের দেশে শরণার্থী হয়েছিল, ডিসপ্লেস হয়েছিল, তাদেরকে 13টি জায়গা আমরা ত্রিপুরাতে স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ভোটাধিকার দিয়ে তাদের অধিকার দিয়েছি সংবিধানের। বন্ধুরা, এই কমিউনিস্টরা দেয়নি, কেন্দ্র সরকার থেকে এই রিফিউজি ক্যাম্পের মধ্যে খাওয়া দাওয়া আসতো, চাউল আর বাকি সব এগুলোর মধ্যে কমিউনিস্টের নেতারা কমিশন খেত। ওখানে যদি 5 ট্রাক চাউল যেত তো 3 ট্রাক চাউল রাস্তাতে কমিউনিস্টের ক্যাডাররা গায়েব করে দিত। কিন্তু রিয়াং গুরু শরণার্থীরা বলতে পারতো না, কারণ কি বললে তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, নিজের ছেলেকে, স্বামীকে, শ্বশুর শাশুড়িকে পালতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আমরা আছি, আমরা যদি 500 টাকায় কারো বাড়িতে কাজ করি তো এরা 100 টাকায় করতো। কারণ কি, তাদের কোনো দাম ছিল না। বন্ধু, আমরা আমাদের কাছে রেশন কার্ড আছে, আমাদের কাছে জমিন আছে, আমরা এখানে মালিক, তার জন্য আমরা কেউ বাড়িতে যদি কাজ করি তো 500 টাকা চার্জ করি। কিন্তু ব্রু রিয়াং যারা ডিসপ্লে ছিল এরা 100 টাকা দিয়ে আপনার বাড়িতে কাজ করে, কারণ তাদের কাছে অধিকার নেই। 23 বছরের তার ভেবে রেখেছে এরা, 23 ইয়ার্স। তারপর যখন বিজেপি সরকার এসে তখন গিয়ে তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছে। আর কমিউনিস্টরা বলে যে আমরা অধিকার দিয়ে দিচ্ছি। কমিউনিস্টরা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে একটা কাজই করেছে, ক্যাডার বানানো, মানুষের সঙ্গে মানুষের লাগানো, ভেদাভেদ তৈরি করানো, ইউনিয়ন তৈরি করানো, পার্টি অফিস 8 তলা তৈরি করা, হর জায়গায় বিল্ডিং পার্টি অফিস তৈরি করা। এর বাইরে ক্যাডার মজবুত করা, এর বাইরে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো কাজ করেনি। মেরে মিত্র, আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘর, কমিউনিস্টরা 25-35 বছর শাসনে 48,000 ঘর দিয়েছিল, মাত্র 48,000 পাকা ঘর দিয়েছিল। আর আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর 4 বছর 2 মাস আমি মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। 4 বছর 2 মাসে 3.5 লাখ ঘর ত্রিপুরার জন্য এনেছিলাম। 3.5 লাখ ঘর। মিত্র, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর কার কার কাছে আছে? হাত তোলো তো। মহারাজ দেখিয়ে এই মোদি का काम নিচে করো। সিপিএম থাকতে কার কার কাছে পাকা ঘর আসলো? সিপিএম থাকার সময় আজ থেকে 5 বছর আগে একজনের কাছে আসলো, পুরো সভাগারের মধ্যে মাত্র 1। আমি তার জন্য হাত তুলিয়ে দেখাই। আমরা অনেক সময় বসে থাকি, জানি আমার হয়েছে, ওনার মনে হয়নি। আজকে যখন আমি হাত তোলার জন্য বলছি, কে কে 5 কিলো চাল পায় তো সবাই হাত তুলছি। কার কার ঘর হয়ে গেছে সবাই হাত তোলে। এখন যদি বলি, এখানে আমাদের মন্ত্রী বিশ্বজিৎ বলছিলেন জলের ব্যবস্থা আমরা করছি, কিছু কিছু জায়গায় এখন জল পৌঁছেনি, তাও পৌঁছে দেব। কার কার বাড়িতে জলের কানেকশন আছে? দেখো জলের কানেকশন, হাত নিচে করে সোচ থাকতে হো। সিন্নামে ঘরের মধ্যে জলের কানেকশন। আরে সিন্না মানে কমিউনিস্টের সময় তো অভিশাপ ছিল। সিন্নাতে 10 কিলোমিটার দূর থেকে মায়েরা জল না আনবে তাহলে সিন্নাই কি? জনজাতি আমার বোনেরা যদি মাথাত করে জল না আনলো তাহলে সে জনজাতি কি? এ তো ডেফিনেশন ছিল কমিউনিস্টের। কিন্তু আজ মহারাজ আমি গর্ব করি, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কাজ করার পর এখানে এডিসিতে ত্রিপুরা মাতার সরকার আমাদের রয়েছে, আর ওখানে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা মাতার মিলিজুলি সরকার। এই সরকার আসার পর মানুষের কাছে পুরো হল করে সবার কাছে ঘর হয়ে গেছে, সবার ঘরে ঘরে 5 কিলো চাউল চলে গেছে। বন্ধুরা, আমি ডিটেলস এখন যাব না। আমি জানি নরেন্দ্র মোদী সবাইকে ঘর দিয়েছে, শৌচালয় দিয়েছে, চাউলের ব্যবস্থা করেছে, গ্যাসের চুলার ব্যবস্থা করেছে, বিদ্যুতের কানেকশনের ব্যবস্থা করেছে, 5 লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্স, হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করেছে, বাড়ির সামনে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রোডের ব্যবস্থা করেছে, ন্যাশনাল হাইওয়ের ব্যবস্থা করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র ভাই মোদী পুরো ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি জনজাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য লাস্টে 4 জাতির কথা বলেছে নরেন্দ্র ভাই মোদী। জাতি উপজাতি বলে না, নরেন্দ্র ভাই মোদী কাউকে ভেদাভেদ করে না। উনি একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, উনি বলেছেন আমার কাছে তো 4 ही जाति है। वो 4 जाति क्या है? एक है मेरे महिला, एक है नौजवान, तीसरा है कृषक, चौथा है गरीब।
ये 4 जाति नरेंद्र भाई मोदी के पास है। नरेंद्र भाई मोदी के सामने कोई उपजाति नहीं है, कोई जनजाति नहीं है, कोई जाति नहीं, कुछ भी नहीं है। उनके सामने एक ही है, 140 करोड़ आबादी का भारत है, उसका उनका परिवार है। ये कांग्रेसी लोग, सीपीएम के लोग मोदी को पूछता है आपका परिवार कौन है? अरे भाई, तुम जो मोदी जी को पूछते हो तुम्हारा परिवार क्या है? तुम्हारे जैसा परिवार है कांग्रेस का, जो भारत को लूट के खाए हो। इतना प्रधानमंत्री उस खानदान से, गांधी परिवार से बने हैं। वो गांधी भी उनका नहीं है, ये महात्मा गांधी का टाइटल उधर में है। ये नेहरू का वंशज है, उसके बाद नेहरू का वंशज भी परिवर्तित हो गया। ये इंदिरा गांधी के वंशज है। इंदिरा गांधी फिरोज खान के पत्नी है। तो उस हिसाब से जैसे महाराजा का बहन का शादी हुआ, हमारे कृति सिंह देववर्मा है, वहां जाके सिंह लगा। और इंदिरा गांधी का भी शादी हुआ था फिरोज खान से, किंतु फिरोज खान का टाइटल राहुल गांधी ने नहीं लगाया। फिरोज खान का टाइटल प्रियंका ने प्रियंका खान नहीं लगाया, राहुल खान नहीं लगाया। ये लोग गांधी को बेच के खाने वाले लोग हैं। और नरेंद्र भाई मोदी 140 करोड़ देश की आबादियों को सामने लेके चलने वाला व्यक्ति है। नरेंद्र भाई मोदी को परिवार सिखाने का जरूरत नहीं है। नरेंद्र भाई का परिवार सिमना की महिला है, सिमना के भाई है, हमारे जनजाति भाई है, हमारे त्रिपुरा के लोग हैं। आप मानते नहीं मोदी आपका परिवार नहीं है? मोदी जी আপনাদের পরিবার না? কার কার পরিবার মোদি জি আপনার পরিবারে রাখবেন মোদিকে? কার কার পরিবারে রাখবেন? হাত তোলুন মোদিকে। রাখবেন? মোদিকে রাখবেন? অনেকে তুলে না। কে কে রাখবে না মোদিরে? হাত তোলো। কে কে মোদিকে রাখবে না? রাখতেন না? রাখবেন? আপনি হাত তোলো, কে রাখতেন না? রাহুল গান্ধী লোক যাবেন কা? महाराज गड़बड़ कर दिया। इसलिए मैं इसको बोलता हूं, जोश में होश नहीं खोना। এখানে সবাই মোদিকে রাখতে চায়, কিছু কিছু বল আবার যখন বলছি মোদিরে কে কে রাখবে না তখনও হাত তোলে। তার মানে जोश में होश खो गया। इसलिए याद रखना, जीवन में जोश रखना चाहिए, किंतु होश जरूरी है। और जोश के साथ होश नहीं रखेंगे तो उधर सीपीएम घुसेंगे, आपको बर्बाद करेंगे। इसलिए सावधानी से वोटिंग करना, सावधानी से चलना है और मोदी के साथ चलना है। किस लिए? अपने परिवार के उपलब्धि के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे मित्रों, তার জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, আমি প্রার্থী হয়েছে, আমার কিছু আর বলার দরকার নেই, সবকিছু মহারাজ বলে দিয়েছে। আমার কিছু চাওয়ার দরকার নাই। আমি আপনাদের কাছে একটা আপিল করব, আমার জন্য আর নরেন্দ্র মোদীর জন্য যখনই ভোট চাওয়ার জন্য যাবেন, প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক জাতি জনজাতি যার ঘরে যাবেন, বলবেন বিপ্লব প্রার্থী হয়েছে, বিপ্লব আপনাদের আশীর্বাদ চাই, আপনার ভালোবাসা চাই। এই অতটুকু বলা, বাকি কিচ্ছু বলার দরকার নেই। আমার জন্য যাবেন তো ঘরে ঘরে, ডোর টু ডোরে যাবে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলবে। কে কে বলবে তার হাত তোলো। বাড়ি বাড়ি কে কে যাবে? महाराज सब যাবে। যারা যারা যাবে সব বিপ্লব দেব হয়ে বাড়ি বাড়ি যাবে। কারণ লোকসভার এমপি ক্যান্ডিডেট কোনোদিনও 14 লাখ ভোটারের কাছে যেতে পারে না, সম্ভব না মেরে মিত্র। তাই আমার সামনে যারা বসে আছে, আর আজকে একটা কথা তো বলতেই হয়, আমিও পুরুষ, কিন্তু মহারাজও সেটা বলেছে, এখানে মহিলার সংখ্যা বেশি, 90% মহিলা। বন্ধু, মোদি তার জন্য মহিলাদের জন্য কি কি কাজ করেছে? 33% রিজার্ভেশন দিয়েছে মহিলাদের জন্য, এমপি এমএলএ করার জন্য। আগের বার আমার সিট বাঁচবো কিনা আমি জানি না, मेरा सीट बचेगा क्योंकि महाराज 29 में तो रिजर्वेशन आ जाएगा। हाँ, यहाँ तो हमने सही बात है, त्रिपुरा में एमपी इलेक्शन में तो हमने 50% दे दिया। इधर महारानी हमारे कृति देवी खड़ी है और इस तरफ मैं हूँ, इसका मतलब 50% रिजर्वेशन हो गया, क्योंकि ये मोदी जी का सरकार। इसलिए और मोदी जी ने महिलाদের কে 33% রিজার্ভেশন দিয়েছে। আগামী দিনে 33% এমএলএ মহিলা থেকে খাড়া হবে, মহিলাই জিতবে, বিধানসভাতে যাবে। বিশ্বকুতরিটা থাকবো, চিন্তা করো না, इसका रहेगा।
मैंने बोला ना रहेगा, चिंता मत करो, मैं भविष्य वक्ता भी हूँ, कुछ जानता हूँ राजनीति, मुझे मालूम है डिलिमिटेशन कैसे होता है, क्या करना है, कहाँ किसको लिपटाना है, मैं जानता हूँ। लिपटना तो लिपट दूंगा, विशु को तो मालूम है, दादा को पता है। तो इसीलिए जब मैंने बोली कि विशु को का सीट रहेगा, तेरा सीट रह ही जाएगा, चिंता मत कर। तो इसीलिए किंतु सीट तो रह जाएगा, किंतु इसको जिताते रहना। विशु को तो अच्छा है ना, कौन कौन बोले विशु को तो भालो, हमारे हाथ तोलो तो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इसका तो बहुत सारा सपोर्टर है। मैं भी मानता हूँ, मैं इसके बारे में दो शब्द नहीं बोलूं, विशु को तो बहुत प्यारा लड़का है। इसने हाईपीएटी में रहे हैं महाराज के साथ, अभी टिपरा माथा में है, और वहां रहते हुए भी सभी समय में मुख्यमंत्री था, कभी भी उसने किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं किया। इसका जीवन का ये सबसे बड़ा बुलंद है। इसलिए मेरे मित्रों, विशु को तो ये कम बात नहीं है जनता का आशीर्वाद सीधा प्राप्त करना। पैसा देखिए ये सब नहीं आता, आपके काम से, आपके व्यवहार से होता है। रविंद्र देव वर्मा भी यहाँ बैठे हैं। रविंद्र देव वर्मा काम करता है क्या नहीं? काम करता है। रविंद्र को कौन कौन जानता है, हाथ उठाओ। अरे बाप रे बाप, महाराज इनको तो और भी ज्यादा जानता है। ये दो रविंद्र और विशु को तो दोनों मिलकर तो उतार के बैठ देगा यहाँ। इसीलिए मुझे विशु को तो बाबू बोल रहा है, दादा चिंता मत करो, तुम देखो जब इलेक्शन में आपको तो 100% वोट करा देंगे। आज मुझे मालूम चला विशुगुरु जी इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि आप लोग उनके साथ है, रविंद्र जी और विशुगुरु जी के साथ है। मेरे मित्रों, जब आप लोग साथ हैं, महाराज और मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि हम दोनों इन दोनों को प्यार करता है। मंच में जो भी बैठे हैं सभी को हम मानते हैं। मैंने सबका नाम नहीं लिया कि महाराज ने सबका संबोधन किया है, कि सब लोग हमारे ही काम को आगे बढ़ाता है, आपके साथ मिलकर काम करता है। और मैं मानता हूं अभी जो इलेक्शन होगा 19 तारीख मेरा वोट होगा, आप लोग अपना हमारे जो बारी बारी जाबें तो वोट चाइबें तो सब वोट आनबें तो आनबें। और सीपीएम आइले কি করবেন? হ্যাঁ দৌড়ে দিবেন। হ্যাঁ সিপিএম আইলে দৌড়ে দিয়ে বলে 5 কিলো করে চাউল মোদি দেয়, ঘরের ব্যবস্থা মোদি করে, শৌচালয় ব্যবস্থা মোদি করে, রাস্তার ব্যবস্থা মোদি করে, করোনা টিকার ব্যবস্থা মোদি করে, উজ্জ্বলা গ্যাসের যোজনা মোদি করে, হেলথ ইন্স্যুরেন্স মোদি করে, সিমনাতে ফুলের চাষ মোদি করে, সিমনা রাস্তা মোদি করে, ন্যাশনাল হাইওয়ে মোদি করে। তোমরা কে লিখে আইছো? যদি সব ही मोदी करता है, आप क्यों है भाई? তার জন্য আমি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমার আরেকটা কার্যক্রম আছে, এমনিতে আমি একটা বিষয় বলি, মহারাজ আর আমি এক মঞ্চে এসে গেছি, তো মহারাজকে আমি খুব মন থেকে সম্মান করি। হয়তোবা অফিসিয়াল প্রটোকলের কারণে আমি লাস্টে বলছি, কিন্তু মহারাজকে আমি সম্মান করি। মহারাজ हमसे बड़े हैं, कि कोई त्रिपुरा का महाराज रहे। मैं मन से मानता हूँ कि वो विभू देवी जी का पुत्र है, और उनके पिताजी के बारे में मैंने तो देखा नहीं, कल मैं ही कहीं बैठा हुआ था, तो इनके पिताजी के बारे में नाम नहीं बताऊँ, इतना बोल रहे थे। मैं जानता हूँ कि पिताजी को कम्युनिस्ट ने कितना दुख दिया, जो निर्मल के बारे में केस करके इनके पिताजी को अपमान किया है कम्युनिस्ट लोगों ने। ये कम्युनिस्ट लोग ये त्रिपुरा के लोगों को प्यार करता है, महाराजा को अपमान किया है। महाराजा ने दुनिया दान कर दिया, सब कुछ महाराज ने तो दिया, दे दिया है, नहीं तो हमारे पास जमीन का होता। और बाद में महाराज को इन्होंने चोर बनाने की कोशिश किया था। महाराज ने एक बार बोला भी था। मैं गर्व करता हूं जो उनके पास किरीट विक्रम महाराज के पास हमारे प्रद्युत किशोर मानिक जैसा बेटा उन्होंने छोड़ के गया मेरे मित्रों। और मैं आशा करता हूं महाराज जीवन भर त्रिपुरा के कल्याण के लिए काम करेंगे, त्रिपुरा के समृद्धि के लिए काम করতে জানি, সেই কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে করব। রবীন্দ্র জি অন্যান্য